ପରେ ଚତୁସନକ ଚେ ବରାହ ନାରଦ ପୁଣି ନରନାରାୟଣ କପିଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯଜ୍ଞ ରେଷଭ ପୃଥୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଦଶମ ଅବତାରରେ ଜୟଦେବ ଆଣିଛନ୍ତି। କବି ଜୟଦେବ ଦଶ ଅବତାରର କଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ କଚ୍ଛପ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମୋହିନୀ ନରସିଂହ ବାମନ, ତାପରେ ପରଶୁରାମ ବ୍ୟାସ ରାମ ବଳରାମ, ସପ୍ତଦଶ ଅବତାରର କଥା ଯିଏ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ 19 ଅବତାରରେ, କୃଷ୍ଣ 20 ଅବତାରରେ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ କଳ୍କି 21-22, ସୁତପା ପ୍ରେସ୍ନିଗର ଭଙ୍କ କଥା ଅଂଶାଂଶ ଅବତାର 2 ଅବତାରକୁ ମିଶାଇକି ବା ସେଥିରେ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାରଙ୍କର କଥା ଆସେ ମିଶାଇକି 24 ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ଅବତାର ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧୟେ ବାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବାନା ଉଡୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି 12 ମାସରେ 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼େ। 12 ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ୟା ପରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଇଏ। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଆଗ ମାସ ନ୍ୟାୟରେ ତ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ମାର୍ଗଶିର ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷମ୍, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାର୍ଗଶିର, ମାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମାର୍ଗଶିର। ତେବେ ୟା ପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଯାହା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା, ତାପରେ ଆସିଯିବ ଭାଦ୍ରବ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ କାହାର, ଏଥିରେ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତାପରେ ଆସିଗଲା ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାପରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଷ ମାସରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଘ ମାସ, ଯାହାକି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମାଘ ମାସରେ ଅଇଘରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମାଘ ମାସ ପରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସଟି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାପରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ତାକୁ ମଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ। ତାପରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ବହନ କଲାବେଳେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ମହତ୍ଵ ରଖିଲା ବେଳେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
जदिओ शयन पूर्णिमा कह जाए जगन्नाथ दर्शन में महाप्रभु विश्राम करती किंतु यह गुरु नाम उत्सर्गीकृत यह गुरु पूर्णिमा आमर भारत वर्ष भारत रे दुई थर गुरु पूर्णिमा पालन करा जाए। गुरु पूर्णिमा ने गुरु दिवस दुई थर गुरु दिवस पालन करा जाए। बेश श्रृंगार होउचंदी महाप्रभु बड़ देउल आम देखुचे सीधा प्रसारण रे भक्त माने आसुचंती आम देखुचे। गोटे आषाढ़ पूर्णिमा जहाँ गुरु दिवस गुरु पूर्णिमा रूप से पालन करा जाए। आउ गोटे सेप्टेम्बर 5 तारीख हिसाब से सर्वापल्ली राधाकृष्णन जयंती सेप्टेम्बर 5 रे पालन करा जाए गुरु दिवस। किंतु आमर वैदिक मतरे प्राक्तन प्रथम जहाँ व्यास पूर्णिमा से कवि सम्राट उपेन्द्र भंजा भल कथा लिखिथिले। वाल्मीकि व्यास कवि जहिरे महाकाव्य के रचना करे तेणु वाल्मीकि व्यास कथा महानाटक बातसूत्रे हेले रचिता जे बिहिले काव्य जे कालिदासे चंपू रचना भोजन रे से कृपा सीधाए गीते प्रकाशे छाड़िली चिंता जे एमानकर सब रामायण देखिक मु चिंता छाड़देली कौन लिखी महान महान गुरु लिखिंट। तेणु आज जो गुरु पूर्णिमा दिनटी एक जहाँकि भारतीय बा जातीय स्तर रे वैदिक स्तर रे बहु मान्यता रखे। तेणु प्रत्येकटीर किछि ना किछि महात्म्य रही 12 मासरे 12टी पूर्णिमा किछि ना किछि महात्म्य रही। आ ज्योतिष शास्त्र रे पूर्णिमा को बिष्टि बेला भाव अभिहित करा जाए किंतु वास्तव रे एगुड़िक अत्यंत पवित्र एवं महत भाव रे परिपूर्ण। श्रीमंदिर रे जगन्नाथंकर द्वादश यात्रा भितर महाप्रभुंकर गोटे पूर्णिमा आद्य यात्रा जन्म यात्रा कह जाए जहाँ स्नान पूर्णिमा जहाँ गला गत मासरे तापरे पौष पूर्णिमा रे पुष्याभिषेक यात्रा महाप्रभुंकर मुख्य ये पूर्णिमा पुणी दोल यात्रा कौथिरे ना फाल्गुन मासरे अर्थात 3टी यात्रा महाप्रभु ये पूर्णिमा रे पालन करती 3टी पूर्णिमा रे 3टी यात्रा पालन करती। से दोलेच दोल गोविंद चापेच मधुसूदन आउ रथे तु वामन दृष्टा पुनर्जन्म न लभ्यते। चंदन पूर्णिमा रे जदिओ चंदन यात्रा किंतु अक्षय तृतीया आरंभ तो ना चंदन पूर्णिमा ताको बुध पूर्णिमा कहती। बुध शीतलर प्रतीक चंदन शीतलर प्रतीक तेणु चंदन पूर्णिमा कह जाए किंतु विशेषकर यात्रा पौष पूर्णिमा रे स्नान पूर्णिमा रे फाल्गुन पूर्णिमा रे आउ एतद व्यतीत महात्म्य बहुत अच्छी एमती गमा पूर्णिमा है नीति अच्छी कुमार पूर्णिमा रास पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते। तबे हिंदू शास्त्र रे ये आषाढ़ पूर्णिमार गुरुत्व माने रही जहाँकि गुरु पूर्णिमा ताको गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा भाव में ये ख्याति लाभ करिछि। कारण कौन ना व्यासदेव होउचंती गुरु श्रेष्ठ संसार गढ़िबारे गुरु वैदिक रचना करिबारे गुरु पुस्तक रचना करिबारे गुरु। तेणु भगवानଙ୍କର एक अवतार तेणु तांकर महान आदर्श गुण राशि एवं आचार विचार समग्र मानव जाति को उद्बुद्ध करिछि। तेणु धर्म दर्शन शास्त्र रे गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बा ईश्वर बोली कहा जाइछि।
ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ମାତା, ଗୁରୁ ପିତା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ହର। ଗୁରୁ ମା, ଗୁରୁ ବାପା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବନ୍ଦ ଗୁରୁ ପଦ ପଦ୍ମ ପରାଗା, ସୁରୁଚି ସୁବାସ ରସ ଅନୁରାଗା। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଦାନୁବାଦ ରହସ୍ୟରେ